Ana, por favor, saludemos al señor Laffer y pregúntele por qué está equivocado Trump. ¿Qué es lo que hace que sus aranceles, en lugar de ayudar, terminen afectando el bolsillo de los habitantes en Estados Unidos? Good morning, Mr. Laffer. Thank you very much for your time today at W Radio. My pleasure. Thank you very much. Let's begin by asking you, why is it that you believe that these tariffs that Donald Trump is implementing is going to end up affecting the U.S. economy and the U.S. population instead of helping them? Well, you know, tariffs in general are bad things to do. I mean, free trade is one of the most important factors of economic growth in the world. In fact, the United States really built its phenomenal economy on free trade, both the consumption gains from trade and also the production gains from trade, and it's hugely important. And in general, tariffs make things worse, not better. I don't know what the logic is underlying the Colombian tariffs, but in general, tariffs are the very bad thing for economic growth and prosperity. Nos dice que los aranceles son negativos en general, nos dice que el crecimiento económico en Estados Unidos y en el mundo se debe a este libre comercio, nos dice que Estados Unidos pudo reconstruir su economía gracias a este libre comercio que es importantísimo para hacer que la economía mejore. Entonces él cree que no sabe por qué se están implementando estos aranceles y son clave para la prosperidad y el crecimiento económico. Yo quería preguntarle, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cree él que de repente existe la posibilidad de que Donald Trump recule un poco de estos aranceles? ¿O aquí ya nos lanzamos al abismo y es esperar a ver qué tan duro será el golpe? Mr. Laffer, so how do you predict what's going to happen moving forward? Do you see any scenario in which Donald Trump could perhaps change his perspective on tariffs? Till today he has said that's his favorite word and he's going to move forward with it. Do you see any way he could change his mind, or you think we just have to wait to see how bad the pain is going to be for the U.S. economy? He does. I mean, he uses tariffs, as you know, for negotiation purposes. I mean, when you look at Colombia versus the U.S., I mean, the damage of protection would be much more harmful on Colombia than it would be on the U.S., although I'm drinking my cup of Colombian coffee right now. But when you look at what he did in his first term, Donald Trump put in USMCA, which was lowering tariffs in general. He was much more free trade than protectionist. If you look at his policies on Japan, his deal with Japan, again, it lowered tariffs, not increased them. If you look at it with South Korea, Brazil, and Colombia, I mean, if you look at the deal we did with Colombia in Donald Trump's first term, it was pro-growth, it was lowering tariffs. You know, what you've got to understand is Donald Trump is a negotiator, and he negotiates all sorts of things from perspectives. And frankly, in my view, I believe that at the end of 3 years from now, you will find that tariffs across the world will be lower, not higher. That's my view of the world. Obviously, he is threatening tariffs and may well impose some of them. But I believe that Donald Trump is a negotiator and wants to really bring down tariffs and quotas and non-tariff barriers to make for freer trade. Nos dice que los Estados Unidos están usando, o el presidente Donald Trump puntualmente está usando estos aranceles con propósito de negociar. Si vemos a un Colombia en contra de los Estados Unidos, este daño de aumentar los aranceles puede hacer más daño a nuestro país que a los Estados Unidos, a pesar de que esté tomando una taza de café colombiana en este momento. Nos dice que su primer término, la tendencia fue bajar los aranceles en general. Fue, digamos, menos proteccionista y se puede ver en las medidas que tomó en países como Japón, como en Brasil, como en Colombia y otros países en donde realmente lo que hizo fue bajar los aranceles y pues apoyar mucho más este crecimiento económico y de libre comercio. Nos dice que el propósito de Donald Trump es de negociar absolutamente todo. Él es un negociador y lo que él prevé es que en 3 años vamos a ver que estos aranceles bajaron y no subieron. Esa es su opinión personal. Él cree que simplemente va a seguir amenazando en que va a imponer aranceles. Sí, impondrá algunos, pero nos dice que simplemente va a usarlos como método de negociación y a la larga pues estos aranceles van a bajar. Pero si eso finalmente no pasa, ¿él ve algún escenario en el que una guerra comercial mundial no la acaben pagando los consumidores, no la acabemos pagando todos nosotros?
But if that doesn't happen, do you see any scenario in which a world trade war isn't, at the end, being paid by the U.S. citizens and the U.S. population? Well, a world of trade war is very damaging to every country, not just the U.S. It damages all the countries, especially if it's retaliation on the part of the other countries as well. I mean, if you just have to look at 1929 when the Smoot-Hawley tariff was put in the U.S., passed by the House and the Senate, and then signed into law by the President in June of 1930, and it literally caused the Great Depression. And the Great Depression literally caused World War II. I mean, that is Mundel's lecture at the Nobel laureate. So trade wars are extraordinarily damaging. We have a long history of them. But believe me, Donald Trump understands that. He understands that fully. And he is a negotiator, and he understands that he has a flexible policy with respect to trade barriers. And I don't believe for a moment that we're going into a trade war with the rest of the world and that it's going to lead to the Great Depression once again. I just don't. He understands these things. He's very competent. He negotiates all the time. And from what I understand with regard to Colombia, it has something to do with illegal immigrants being flown back to Colombia or not flown back to Colombia, and is really just a negotiation tool. My view of the world. Su visión del mundo es que no va a haber una guerra comercial porque todos los países se van a ver perjudicados por ella, no solo los Estados Unidos. Y pues por supuesto que los Estados Unidos se va a ver afectado porque va a haber una respuesta recíproca de los otros países. Nos dice que hay que mirar lo que causó la Gran Depresión en 1930, que eventualmente llevó a la Segunda Guerra Mundial. Nos dice que Donald Trump entiende esto muy bien. Él es un negociador, no cree que vaya a haber una guerra comercial alrededor del mundo y vaya a ocurrir nuevamente esa Gran Depresión, porque Donald Trump, para él, es muy competente, negocia todo el tiempo. En lo que concierne a Colombia, pues simplemente amenazó con imponer estos aranceles por no recibir a estos inmigrantes, pero es simplemente, desde su punto de vista, es una herramienta para negociar y no que realmente lo vaya a realizar. Yo quisiera preguntarle desde Washington, se habla mucho de un costo aproximado de $4,700 en el que podría aumentarse, digamos, el costo de un vehículo en promedio con esos aranceles del 25% del presidente Donald Trump. ¿Por qué esa cifra? ¿Sería fija o eso podría llegar a mucho más de $4,700? There's been discussions about an increase in cars close to $4,700 if this tariffs go into effect. Do you have an idea, this calculation, do you think it's going to be something set like that, or could it be even more? Well, when you look at it, I just finished a paper on auto industry and what protection would do, what type of tariffs would be, especially with respect to the world and automobiles. And of course, if we did put on tariffs on the world economy and all the automobile imports and parts, it would have a material impact on both the economies of the U.S. and on the rest of the world. And from my calculations and from the calculations of others, it would raise the prices of automobiles in the United States and in the rest of the world. It would raise prices as well. So when you look at this, I don't see any ultimate pluses. I don't see any ultimate wins from a trade war at all. It makes no sense whatsoever. It will cause economic misallocations, and it will cause changes in prices of specific products in the U.S. and abroad. But do remember that this president of ours is an extraordinarily competent, intelligent man who understands these issues very well, and I believe is trying to negotiate a situation where tariffs in the world and non-tariff barriers go down, not up. That's my view. I watched it in the first term, and that's just exactly what he did. Was he negotiated to get tariffs coming down, not higher. Well, thank you so much for being with us in W Radio, Mr. Arthur Laffer. It's been a pleasure having you today in our show. My pleasure. Thank you very much. Bueno, y al final nos dice que él precisamente terminó un artículo sobre este tema en específico y es el efecto que tendrían estos aranceles en la industria de los automóviles. Nos dice que tendría un impacto en la economía de los Estados Unidos y en el resto del mundo. Él hizo el cálculo y otros expertos también de cómo el precio de los automóviles y de los repuestos va a aumentar en los Estados Unidos y en el mundo, así que él no está viendo ningún tipo de beneficio o ganancia para nadie desde esta
perspectiva, así que simplemente no tendría sentido hacerlo. Va a afectar la economía mundial. Nos dice que es Donald Trump un presidente inteligente, que entiende muy bien estos temas, que cree y nos reitera que simplemente está usando este tema de los aranceles como un mecanismo de negociación en el mundo, y que lo que le está apuntando Donald Trump realmente es a que bajen los aranceles, no a que suban. Es lo mismo que hizo en su primer periodo, él lo vio como lo hizo y cree que en este segundo periodo va a apuntar a lo mismo.